challenge natin ngayon ay spelling bee, okay? Okay! Manalo ng 100 pesos. Ah! Hindi na ako magsasalita. Speaker na. Okay? Si Google na, okay? Ah! Ready? Ano ang spelling ng... Institution. Madali lang yan. Institution. Pakita, patingin. Institution. Tama si Micah. 100, okay? Paunahan ba? 100, paunahan, malamang. Malamang. Ah, tama. Micah. Okay. Next, 100. Dito ka sa kanan. Ah, next. Oh. Ano ang spelling ng Questionnaire. questionnaire? Questionnaire. Pakita agad, ah. Patingin. Ang laki naman nun. Wait. Tingnan ko muna yung kay, ano. Mali yung kay, ano. Mali yung kay, patingin. Parehas mali. Next. Mali nga. Next. Next batch, okay. Questionnaire. Go, sulat na. Questionnaire. Questionnaire. Sulat, patingin. Patingin nung kay, nauna si ano? Si April, mali. Mali, parehas. Next. Questionnaire. Questionnaire. Oh, patingin. Mali. Mali na nga yung kanina eh. Patingin yung ano sa'yo. CJ. Patingin CJ, hindi ko makita. Mali. Next. Questionnaire. Questionnaire. Mali na nga yan, kanina pa nga yun eh. Mali nga yan. Patingin dito. Mali din. Ah, bura. Next. Questionnaire. Questionnaire. Tama ka na. Sobrang liit. Questionnaire. Questionnaire. Mali, pares. Next. Question pala. Ang dali na talaga ni Jan. Ayan na siya. Next. Oh, yan, alam nata ni Ash. Oh, Ira. Go. Questionnaire. Pabilisan na, patingin. Patingin ano? Tama si Mali yung kay Ira, yung kay... Ash. Patingin, lapit mo. Ba't ka lapit mo? Dito. Tama. Uestionnaire. Okay, tama. 100 pesos. 100 pesos. Ano ang spelling ng... Entrepreneur. Entrepreneur. Patingin na, paunahan. Patingin. Tama siya. Entrepreneur. Ha? Entrepreneur. Tama. Tama si Ash. 100. Okay. Next. Diyan ka pa rin. Epitome. 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 Patingin. Mali. Epitome. 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 Pero isa epitome. Mali. Patingin. Ka na, umalis ka na. Epitome. Mali. Next. Epitome. Kinemy. Epitome. Epitome. Mali. Patingin. Epitome. Mali. May drawing pa. Next. Epitome. Next ako kay April eh. Pinami ano? Kasi ano yung epitome. 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 Patingin. Mali. Mali pa rin. Epitome. Mali. Epitome. Bagalan natin na. Slow. Epitome. 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 Pirami naman to. Ano ka pyramid? Pit. Unique. Gano'n naman talaga basa nun eh. Di ba? Go. Mali. Epitome ba?
Tama yan, Chris. Chris, patingin. Mali. Next. Epitome. Patingin. Mali. Nala. Patingin Nala. Mali. Next. Lupit. Lay. Epitome. 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 Mali. Paulit-ulit eh. Ikaw ano? Angel. Uy. Mali din. Next is naman nagre-raining tayo, tapos dalawa-dalawa. Nag-iisa na lang si Miles, pagbigyan natin si Miles. Okay, go. Epitome. Mali. Ang tama sagot ay E-P-I-T-O-M-E. Epitome. Epitome. Pala yung bagbasa sa kanya. Iba lang. Hyperbole. Hyperbole. Madali lang yan. Mali. Bola, mali. Dito ka, Micah. Sa gitna. Hyperbole. Patingin. Hyperbole. Gitna mo. Tama. Next. Buti tama ito. Next. Genre. Ano? Shopper? Genre. Genre. Mali. Tama. Genre. Paano ko mali eh? Tama. Minamali mo. Kasi iba yung accent. Tama. 100. Genre. Genre. Continuously. Madali lang yan. Ano kaya? Compress. Tingin. Nagkasabay. Wait lang. Pagtabay nyo. Nagkasabay eh. Patingin. Continuously. Pares tama. Pares kayo panalo. Okay pa rin magtatapat. Ay, pa din? Ay, teka. Wait lang. Patingin. Double check ko lang pala. Mali. Wait lang. Continuously. Mali. Pares pa lang. Mali. 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 Next. Sorry. Mali. Alam mo nga. Nagkamali ako tingin. Wala, walang din na. Continuously. Continuously. Mali. Nagmadali kami. Mali din. Parehas lang tayo sagot mo. Mali. Parehas talaga tayo utak. Next. Continuously. 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 Patingin. Patingin, Micah. Tingin ano? Pwede na yan. Mali. English talaga. News. Naging balita. Konti. Balita. Mali. Balita. Ate. Yan din yung sagot kanina ni ano eh. April eh. Continuously. Go. Mga palag. Aray. Continuously. Go, girl. Patingin. Continuously. Continuously din ang nakakapagpindot dito. Ay, maling na. Patingin. Mali, sinala. Mali, parehas, mali. Parehas kayo ng spelling. Nagkopyahan pa yata. Go, sulat. Ash. Continuously. Patingin. Mali. Meron kulang kasi. Ano yan? Mali. May kulang. Michael, Continuously. Mali. Patingin. Wait lang. Mali po. U. Tama si ano? Tama si Heart. Continuously. Continiously. Okay, tama. 100. Okay. Next. Pigeon. Pigeon. Dali lang yan. Patingin. Mani. Mali. Ikaw. Bunuran na. Okay. Pigeon. Mali nga Patingin. yan eh. Patingin. Ano ba yun? Tinagdagan pa. Tama na yung una. Tama. Pigeon. Tama, Heart. Hierarchy. Hierarchy. Pharmacy daw. Hierarchy. Karaoke. Tama. Oy, tama.
100. Dito ka, raining. Raining. Next. Next ay. Relinquish. 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 Oo. Hindi nilingkis ha. Nilingkis. Ay, alam mo na. Relinquish. Relinquish? Relinquish. Relinquish. Welding? Madali lang yan. Relinquish. Nangungupya na. Okay na. Patingin. Ano yan? Ah, may G. Mali. Ay, Mali. Ala, Wala alam niya na. bura. tinuro pa. Ah, tinuruan pa. 5, 4, 3, 2, 1. Patingin. Hindi pa din. Mali pa rin. Mali. Hindi ko nakita yung sa kanya, sayang. Ah, yan. Binulisan na ni ano. Iguray mo to mamaya mapagdaman ng Carly. Patingin. Sabay. Patingin, sabay. Tingin. Patingin. Double L? Hindi, ayun. Tama. Ayun. Relinquish. Ah, sige, paras kayo tama. May sandaan na tayo. Kung bilis to. Sandaan na. Nakita nyo lang yung sulat ni ano eh, ni JB. Siyempre, fine game. Sinabi mo may G. Sabi na Millennium. Wala na. Talo ka. Millennium. 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 Mali, pares mali. Pare, tayo sagot ko. Oh, wait lang. Sandaan ko. Mawala pa. Millennium. Millennium. Wala. Yan. Millennium. Ba't may H? Look, alam ko na. Talaga. May si iPad tulog na dito. Millennium. Mali. Menu. Patingin niya. Patingin. M-E-L-E-H. Oh, sayang, malapit na. Malapit na sa ano, katotohanan. Sa kalayuan, no. Kapan nyo kasi to. Next. Para milay. Sabi ko mo. Putang kumonte. Para kumonte lagi isa ano. Millennium. Ano kumonte pa ano. Millennium. Galing! Nice one! Patingin natin. Teka lang. Tama yung kay Chris. Mali yung kay Chris. Mali. Muntik na yung kay Chris. O, di ba? Lexi Iron. Go! Millennium. Wala nang tinta. Meron yan. Dami pa yan. Ano? Patingin? Mali. Kaya nala, mali. Ano yan? Paras kayo ni Nali. Mali. Next. Millennium. Patingin. Ay, mali yung kay ano, ay, Angel. Patingin. Double N. Patingin. Mali. Sayang. Next. Ah, last na yan. Sa inyong dalawa. Go. Millennium. Kami hindi pa kami naninipa. Ay, hindi pa pala. Hindi pa ako yun. Mali. Mali. Hindi pa pala sila last. Ano yun? May H pa. Patingin. May H pa. Mali. Go. Last na kay JB. JB saka ano. Tingin niya kung I got it. Kanina ka pa. I got it daw. Patingin niya. O, tama. Patingin. Karap mo. Patingin. Karap mo. Dito. O, tama. Tama si ano. Double L. Double L. Di ako pinataas ni Mike. Mali rin yan. Double L. Tama. 100. Tama. 100. Kulang lang para sa akin. Pag ako lumaban dyan, kukopyahan ko yan. Alas na. Panalo ng 300 pesos. 300. Okay. Oh. Go. Onomatopoeia. Oy! Alam ko yan! Onomatopoeia. Compress para makita. Patingin. Mali. Onomatope. Onomatopoeia. Mali. Next. Oh my God! Onomatopoeia. Dati ko na tinanong yan eh. Onomatopeia. Kaya tinanong ko yan kay Insist, nasagot yata ni Insist ang dati. Oo. Go. Mali. O, diba? Galing ko, diba?
Ang galing. Oh, ano yun? Ang haba, ang haba. Mali. Tingin. Mali. Di ba? Mali. Oh, no. Sana alam ko na. Onomatopoeia. Ano pa? Wala kasing kayo. Ano mo? Onomatopoeia. Onomatopoeia. Ano mo? Onomatopoeia. Magaling ka na lang mag-mobile sa school. Ano? Yes. Mali. Patingin niya. Mali Ay, yan. ay mali. Mali. Wait! Poe. Mali. Ang galing ni Chris! E-A-I. E-I-A. Tama! Tama si Chris! Tama si Chris! Onomatopoeia. Ang galing nga! 300. Bye-bye! Oy, 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 oy. Ang galing nga.